बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक पतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उस वक्त के हिसाब से दुरुस्त फैसला था। बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं मिल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत बैरिस्टर गौहर खान ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इस वक्त के हिसाब से दुरुस्त फैसला था। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर भी इसीलिए इन्हें टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि गवर्नर थे इसीलिए उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। जो शख्स गवर्नर हो वो 2 साल तक किसी ओहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पार्टी वर्कर्स को ही टिकट मिले और पार्टी के फैसले हतमी हैं। बानी पीटीआई ही पार्टी के सारे फैसले करते हैं। खैरियत अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। पार्टी में कुर्बानी देने वालों को सेनेट की टिकटें नहीं मिलती। मिर्जा अफरीदी जिन्होंने मजम्मत की 9 मई की कॉन्फ्रेंसेस की, उनका नाम चला जाता है। नहीं, देखो पार्टी में हमारे पार्टी में थे और पार्टी से साथ खड़े थे और इसलिए पार्टी का जो फैसला है वही सबको कबूल करने चाहिए और साथ ही सारे बाकी जो लोग हैं पार्टी वर्करों को ही टिकट मिले हैं और पार्टी के वर्कर जो हैं उन्हीं को कंसिडर किया गया है। तो ये इंटरनल एक डिसिप्लिन है पार्टी का। पार्टी जिसको कंसिडर करती है कि ये इस पोजीशन के लिए इसका एक्सपीरियंस है और ये बेहतर है और ये सीट होनी चाहिए, तो दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क। पार्टी में इख्तलाफात की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है? नहीं, देखिए सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था उस वक्त के जो हालात थे उसके मुनासिबत से। और हमने तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोशिश करते रहे, अपने निशान के लिए कोशिश करते रहे, अपने निशान पे लड़ना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को ये खदशा भी जाहिर किया था कि हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए हमने तो अपने स्ट्रगल कोशिश की। दूसरी बात यह कि रिज़र्व सीटें मिलना हमारा हक़ है। इंशाअल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें ज़रूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है हर सूरत के 51 के आर्टिकल के मुताबिक कोई भी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये हमारी सीटें और हमारे पास है और यही रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी स्प्लिट है। एक जज ने यही कहा था कि कानून साजी तक इन सीटों को रोके, बाकी पार्टी को नहीं दी सकती। हमारा ये जेन्युइन ग्रीवियंस है कि हमारी सीटें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जा सकती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी और जल्द से जल्द देने चाहिए। जुल्फी बुखारी तो मुल्क से बाहर हैं शुरू दिन से, और उमर सरफराज चीमा इतने अरसे से वो अंदर हैं, जेल की जो सहूलतें भी, वो ज़्यादा अहल थे सेनेट के टिकट के लिए बजाय उमर सरफराज चीमा? देखिए, उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर रह चुके थे और जब आप गवर्नर रहो तो 2 साल की मुद्दत पूरी ना हो तो फिर आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, इसलिए उसको उस तनाजुर में नहीं देखा था। जहाँ तक जुल्फी साहब का ताल्लुक है तो देखिए, जो बंदा कन्वेक्ट ना हुआ हो वो अगर बाहर भी है तो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। लास्ट टाइम भी जब नेशनल असम्बली के लिए हुए थे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे तो हाई कोर्ट ने उनके नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करवाए थे, तो इसलिए वो क्वालिफाइड है। ये कोर कमेटी के इजलास में अली जफर और शेर अफजल मरवत पर क्या पाबंदी लगी है? शेर अफजल मरवत ने माजरत देखो नहीं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी। हमारी जो कोर कमेटी है वो हम अपने इंटरनल डिस्कशन करते हैं। पार्टी में बाज़ चीज़ों पे इख्तलाफ भी आ जाता है और कल डिस्कशन होती है और इस किस्म की डिस्कशन आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिल सकती है। हर एक जो मेंबर है वो खुल के बोलता है और हम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी करते हैं और सारे सिंसियर है और फुल फोर्स के साथ लगे और बड़े सख्त वक्त में। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि एज अ चेयरमैन पीटीआई आपकी फैसलों में पार्टिसिपेशन कितनी है, या आप सिर्फ खान साहब के फैसलों को इम्प्लीमेंट? देखो, खान साहब ही चेयरमैन है, वो मेरे चेयरमैन थे, वो मेरे चेयरमैन है, वो मेरे चेयरमैन रहेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे हैं, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, तो हर डिसीजन खान साहब का डिसीजन है। हम कम्युनिकेट करते हैं, नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं। डिक्टेटरशिप हो गई, वन मैन आर्मी? नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं। देखे कोर कमेटी, देखो कोर कमेटी एक हमारी जो रिकमेंड करती है और खान साहब का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। खान साहब ही रोए रवा है, सब लीडर तो ऐसे ही होता है ना, पार्टी डिसिप्लिन ऐसा। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि साइफर केस में ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी है। साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि साइफर केस में ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी है। साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर
اور FIA کے اسپیشل پروزیکیوٹر حامد علی شاہ پیش ہوئے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا 5 اکتوبر 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی، اس حوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر نہیں، اگر یہ دستاویز ریکارڈ پر نہ ہو تو کیس کی بنیاد پر نہیں ہے تو کیس ختم ہو جائے گا۔ تفتیشی آفیسر نے اپنے بیان میں کہا 5 اکتوبر کو انکوائری DG FIA کی ہدایت پر شروع کی، DG FIA اس کیس میں گواہ بھی نہیں ہے، انکوائری کمپلینٹ دائر ہونے سے پہلے شروع ہوئی، اس طرح تو پورا سٹرکچر ہی منہدم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ وائٹ کالر کیس بھی نہیں، نہ ہی مرڈر کیس کی طرح کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ مکس ہائبرڈ کیس ہے۔ حق کے جرح ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے، ملزم عدالت کی نظر میں فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھیں کیا بے چینی تھی کہ رات 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ٹرائل کی کیا جلدی تھی، اس پر وکیل نے کہا کہ شاید یہ کسی ڈیڈ لائن کو پہنچنا چاہ رہے تھے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اسلام آباد کی تاریخ کا متنازع ترین ٹرائل تھا تو عجیب نہ ہوگا۔ عدالت نے استفسار کیا یہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تعینات کیے تھے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے نام بھیجے تھے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل نے یہ تعینات کیے تھے۔ عدالت نے کہا کہ پھر تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر کے سننا پڑے گا، اور ان سرکاری وکلاء کی سٹینڈنگ کیا تھی؟ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے لیے سرکاری وکیل تجویز کیے تھے، عدالت نے PTI اور شاہ محمود قریشی کے اپیلوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سعودی عرب اور اس کے بعد لندن روانہ ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ اس دوران ان کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سعودی عرب اور اس کے بعد لندن روانہ ہونے کا امکان۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ اس دوران ان کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی نواز شریف کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے کا امکان۔ عید الفطر کے موقع پر نواز شریف سعودی عرب میں ہی ہوں گے، جس کے بعد ان کے سعودی عرب سے لندن روانہ ہونے کا امکان ہے، جہاں وہ اپنا طبی معائنہ کروائیں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی سعودی عرب روانگی کے لیے تاحال کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ان کا سعودی عرب روانگی میں تاخیر سینٹ جنرل الیکشن اور حسن نواز کے سسر کی بیماری کے باعث ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جانے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں مقیم محمد عمر فاروق نامی پاکستانی نے بگ لاٹری ٹکٹ کی لائیو قرآن اندازی کے دوران نئی SUV کار جیت لی۔ عرب میڈیا کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والے محمد عمر فاروق اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہ مارکیٹنگ کمپنی میں کام کرنے کے باعث متحدہ عرب امارات آتے جاتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم محمد عمر فاروق نامی پاکستانی نے بگ لاٹری ٹکٹ کی لائیو قرآن اندازی کے دوران نئی SUV کار جیت لی۔ عرب میڈیا کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والے محمد عمر فاروق اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہ مارکیٹنگ کمپنی میں کام کرنے کے باعث متحدہ عرب امارات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس دوران محمد عمر فاروق نے متحدہ عرب امارات سے ڈریم کار نامی لاٹری خریدی تھی اور خوش قسمتی سے قرآن اندازی میں ان کی SUV کار نکل آئی ہے، جس کی مالیت 3 لاکھ درہم ہے، جو پاکستانی روپوں میں 2 کروڑ 23 لاکھ اور 15 ہزار کے لگ بھگ بنتا ہے۔ محمد عمر فاروق نے بتایا کہ وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے 2-3 سال یہ ٹکٹ خرید رہے ہیں اور اس سال قسمت مجھ پر مہربان ثابت ہوئی۔ میں یہ کار بیچ کر کوئی کام کروں گا اور آئندہ بھی لاٹری خریدتا رہوں گا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ایلن مسک نے منشیات کے استعمال کا اعتراف کر دیا۔ الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا اور مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منشیات کے استعمال نے ان کے کاروبار، معاہدوں یا سرمایہ کاروں سے تعلقات کو بہت متاثر کیا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ایلن مسک نے منشیات کے استعمال کا اعتراف کر دیا۔ الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا اور مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے ایک بیان میں کہا کہ منشیات کے استعمال نے ان کے کاروباری، معاہدوں یا سرمایہ کاروں سے تعلقات کو متاثر کیا۔ ایلن مسک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک وقت تھا کہ میرا ذہن ڈپریشن جیسی منفی کیفیت میں تھا، ایسے میں منشیات کے استعمال نے مجھے اس کیفیت سے نکلنے میں مدد دی۔ میں ہر ہفتے کیٹامائن کی معمولی مقدار لیتا تھا۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں کیٹامائن لیں تو آپ کام کے قابل نہیں رہ سکتے اور مجھے کام کرنا ضروری تھا۔ ایلن مسک کا مزید کہنا تھا کہ میں شراب اور سگریٹ نہیں پیتا اور جو ادویات میں نے استعمال کی وہ مستند ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ان کی نگرانی میں کی۔ ارب پتی شخصیت ایلن مسک کے بارے میں چند ہفتوں قبل انکشاف کیا گیا کہ وہ ڈپریشن کے خاتمے کے لیے کیٹامائن اور دیگر ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے منشیات کے استعمال پر ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ارکان نے تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 9ویں سیزن کی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ رہی، تاہم ٹورنامنٹ میں کئی مقامی غیر ملکی کرکٹرز بری طرح ناکام ہوئے۔ ٹاپ 5 یعنی ٹاپ 5 کرکٹرز جو ایونٹ میں کوئی خاطر خواہ پرفارمنس دینے میں ناکام رہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 9ویں سیزن کے فاتح ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ رہی، تاہم ٹورنامنٹ میں کئی مقامی اور غیر ملکی کرکٹرز بری طرح ناکام ہوئے۔ ٹاپ 5 کرکٹرز جو ایونٹ میں کوئی خاطر خواہ پرفارمنس دینے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ایلیکس ہلز کا PSL سیزن نہایتی مایوس کن رہا۔ انہوں نے 14.8 کی اوسط کے ساتھ 124 کی سٹرائک ریٹ سے محض 148 رنز بنائے۔
कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद भी इन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म हासिल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने 10 इनिंग में 15.8 की औसत और 105 के स्ट्राइक रेट के साथ महज 158 रन बनाए। फहरिस्त में अगला नंबर पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का है जो अपने टैलेंट का फायदा उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने 10 इनिंग में 15.7 की औसत और 132 स्ट्राइक रेट के साथ मजमूई तौर पर 142 रन बनाए। रवां सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कप्तानी के फराइज निभाने वाले रेडी रोसो भी किसी मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। बाएं हाथ बैटर ने 10 इनिंग में 16.4 की औसत और 107 स्ट्राइक रेट से 148 रन बनाए। साबिक कप्तान और पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2019 का टाइटल जीतने वाले सरफराज अहमद की कारकर्दगी में गैर तसल्ली बख्श रही। उन्होंने रवां सीजन में 5 इनिंग में बैटिंग करते हुए टूर्नामेंट में 5.5 की औसत से महज 22 रन बनाए। कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद नवाज ने 8 मैचेस खेले और 6 इनिंग में बैटिंग की, ताहम वो 3 हिस्सों को छूने में नाकाम रहे। उन्होंने टूर्नामेंट में टोटल 88 रन बनाए जबकि महज 2 ही विकेटें हासिल कर सके। और अब सितारों की दुनिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शहंशाह जज्बात के लक़ब से मशहूर नामवर अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बाकमाल और साहिब तर्ज अदाकार मोहम्मद अली अप्रैल 1931 को भारत के शहर रामपुर में पैदा हुए। पायलट बनने का शौक था मगर घरेलू मुआशी हालात शोबिस की दुनिया में ले आए। जानदार आवाज़ ने इन्हें एक बेहतरीन रेडियो अदाकार की हैसियत से मनवाया और फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज़ ने ही अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शहंशाह जज्बात के लक़ब से मशहूर नामवर अदाकार मोहम्मद अली के मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बाकमाल और साहिब तर्ज अदाकार मोहम्मद अली 19 अप्रैल 1931 को भारत के शहर रामपुर में पैदा हुए। पायलट बनने का शौक था मगर घरेलू मुआशी हालात शोबिस की दुनिया में ले आए। जानदार आवाज़ ने उन्हें एक बेहतरीन रेडियो अदाकार की हैसियत से मनवाया और फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज़ ने अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। फिल्म का इफ्तिताह मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनान ने अपने हाथों से किया मगर असल शोहरत 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म शरारत से मिली। मोहम्मद अली ने अदाकारा ज़ेबा से शादी की और दोनों ने फिल्म नगरी में इज्जत वकार और नाम और मकाम पाया। मोहम्मद अली और ज़ेबा की मुश्तरका फिल्मों की तादाद 70 है जिनमें 50 से ज़ायद फिल्मों में वो हीरो हीरोइन के तौर पर नजर आए। मोहम्मद अली ने बाजी, दाल में काला और रिवाज समेत मजमूई तौर पर 277 फिल्मों में काम किया। अदाकार मोहम्मद अली ने जानदार अदाकारी पर 9 निगार अवार्ड अपने नाम किए। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। आज मैं देखता हूँ कि इंसाफ और कानून में कितनी जान। वो प्यार है जिसमें किसी को पाने या किसी को हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं होती। इस प्यार में किसी को लूटा नहीं जाता। ये वो आग है जिसकी तपिश हर इंसान अपने सीने में महसूस करता है और जिसके शोलों में खुद जलकर भस्म हो जाता है। सफीना से प्यार मेरे जिस्म की पुकार नहीं, मेरी रूह की आवाज है और दुनिया की कोई ताकत इस आवाज को दबा नहीं सकती। मैं इंसाफ और कानून को पुकार रहा हूँ। इंसाफ और कानून मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए पाक वतन टीवी के साथ।